এ ভাইনা মানে মুখে চিনি পারিছ নাই তো মু ঠকবন্ড বাবা ঠকভণ্ড বাবা হয় মু কাম করে পারে নাই হ্যাঁ মতে খালি স্টাইল মারিবকে জনা স্টাইল মারিବାକୁ ଜଣା হয় উপরে উপরে রাম রাম ভিতরে করিছে পেটর কাম হ্যাঁ চাল পদু রাট করে কুহ ন চাল পদু নাকে গুনি গুনি দিও হ্যাঁ হ্যাঁ মোর দাড়ি দেখুছি হ্যাঁ এ ডুপ্লিকেট দাড়ি দাড়ি হয় ডুপ্লিকেট হয় মোর শার্ট দেখুছি শার্ট হয় হ্যাঁ ଏବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଶାଣି ପାତ୍ରରେ ଆଣିଛି ମଶାଣି ପଦାରୁ ଆଣିଛ ଓଏ ମୋହନୀ ଓଷ ପିଲାର ଛୁଆ ଓଷ ସବୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ବା 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 ଓଏ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି ଠିକ ଏବେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ବସିକରି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦୟାପୂର୍ବକ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇଠି ଆସି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ହଉ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ହଁ ଏଇଠି ଜଗି ବସିବ ନା କ'ଣ ହଏ ହଏ ମୁଁ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା ବସିବା ସତେକି ହଏ ତପସ୍ୟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କମିଟି ଭାଇ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ কোন রস খায় না রে তোরা কিন্তু পিলাটা কি পাইলা আছে দোকানি তোকে আর সাঙ্গি দেসনি Kenda orang itu laska, ini saya laskenda, kaina, ibu dah sakit, songai je buka, ye buat tamu songai je bak lagbi, mokel songai je bak naik lagas, alas sakit, ye dek pilar di bawah sondok ada bice, kakak baca lesi be. Ye nana dia adalah ceh, di mana re? Al mana? Oi, ye deh, bila ada masuk kau tu milsi re? Pada musuh di sorta. नहीं मुझे हमारे तो बाबा के जुआर बाबा जुआर
आयुष्मती हो रे माँ गर्भवती भी हो क्लियर छाड़ा हो उठ काय ना बोललास बाबा वो पिलाई डबेसी ये बाबा वो तो क्या माल है टमाटर जैसे लाल है एमिति गोटा इच्छे हेले ता संगे मु जीवन यापन करी काय ना बोललासनी কিছু নাই किती नाही হ্যাঁ ये दे बाबा হ্যাঁ गोटे नाही दुईटा नाही पांचटा मनुष्य करली बे 5টা होय बाबा एले पिलाडी गुटक नाही হ্যাঁ হ্যাঁ केता करले एसी बा पिलाटकी पुआ छिया हब 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 तो हाथ टिके देखे हाथ 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 आते बोल হয় হয় आले बाबा ठीक আছে হ্যাঁ হয় की गुलगुला हाथ रे माँ বসো হব রে মা নিশ্চয় হব হব হ্যাঁ এদা ঠিক আছে বাবা হ্যাঁ তো বসো तो तोहरे तते मुंडरे जो ग्रह अछि से ग्रह को शांति करिबा को पड़िबो तू टिके बाबा को सेवा करिबा को पड़िबो ये बाबा तू जोंटा बोला हेटा करबी हाँ। कुआ बाबा कायडा कर पड़सी হ্যাঁ ताहेले मो गोड़ हाथ टिके मालिश करिबा को पड़िबो ये एतके काम कर पड़सी হ্যাঁ हां बाबा रो सेवा करे निश्चय मोछिया हबो कर देबी হ্যাঁ তো পয়সা পত্র কিছু লাগিবনি পয়সা পত্র নাই লাগে হ্যাঁ এদা ঠিক আছে বাবা 2 তুমি ঘন্টা जोंटा बोला हेटा লাগবে, করবি হ্যাঁ আলে পয়সা দেবে হ্যাঁ বসো বসো ওই পয়সা ওই নিশ্চয় হবো क्या माल है टमाटर जैसे गाल है নাই 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 কিছু নাই ଟିକେ ହାତ ଯାଉଛି ତ कि मालिश करूची मानिबाकू पड़िबो छियकू ए बाबा হ্যাঁ কায়ডা নিশ্চয় খাইলা ছেলে নাই কাই আরে না খাইলা হ্যাঁ আসো মা अरे माँ आप मालिश कर হ্যাঁ নিশ্চয় বসো না বসো বসো হ্যাঁ নিশ্চয় হবো বাবা হ্যাঁ এটা কোনে বাবা এটা ওই এটা তো বড় ଦେଇଛି তুই বড় দিলা না হ্যাঁ। এটা ହଁ ମୁଁ କାଲିକି ଆସିବି ମୁଁ ଯାଉଛି বড়টা দিলাস কি বাবা ହେ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲିକି ଆସିବି নাই বাবা এই নাই 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 শুনা নাকি নাই 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 बाबा मी कोयली पिला तसं बोलला की गोट की मला बोट्टा त्याला मग सांडा दिलीस ना मग केलाय ती की नाही केलाय ती एकदा बोट पिला केंदा केलाय बी
না উঠাই দেবো না উঠছি কেন তাহলে পানি 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 দিকে দিও মা পানি পানি কইবে আলে জু করবার জু